power, but suffer all things, lest we should hinder the gospel of Christ. Heavenly Father, we are so grateful for the opening of this text. That apo kahit naman nga adalan, inggan iti maudi nga verse na ito nga chapter. Lord, maragsa ka na apo ta iti Bible kat kompleto, o Lord, iti subject nga ma-relate apo iti church administration. But, O Lord, sikaman mo ng timang iturong ka na kami. Ito nga chapter, tapno makita mi, O Lord, iti dito issue, apo nga linukatan ni Paul, ito nga chapter, for our consumption as a whole church. Tulungan na kami itang malamamas. Salamat na unay man, apo. Bless your word in our hearts. In Christ we pray. Amen. Amen. Sige, ilagay mo yung text natin yan. Kapatid, who is the operator? Wala si Jude, Brother Jude, saan ka na? Ay, si Jeremy. Jeremy, please. Okay. Ilagay mo dyan, lahat na yan. 1 to verse number 27 yata ito. 1 to verse number 27. Iti Bible kat nakaskas daaw. Iti Bible kat kahanga-hanga, kunanti Tagalog. Tada iti kat kompleto ngay amin iti subject, maipanggap iti makungkunang nga church. Kat ito yung kwan, ito yung chapter. As we study the Bible, book by book, adangay naging strength iti every book nga naisusurat dagiti apostle. At may isang makunak siguro nga one of the most practical writings of Paul para kadagiti ngay churches at daytoy Corinthian, because nakaduti subject nga kinabor na daytoy. At kanita ti traditional and then tata daytoy man nga subject at maipanggap iti makungkunangay nga financial aspect iti church. Kat nakiktutak iti dito nga kwan, nakiktutak iti yung chapter because mariknam ngay dito di jay ngay kwan, di jay niya ka diti awak na kami dito eh. Mariknam dito di jay kaslangay nga panag-apos ni Paul kadagiti kwa iti ministry. Because ito nga chapter kat questionan ni Paul in matters of finances. And I was thinking that anong matanga kaya daw questionan iti pakasting klase servants when dagito yung issues kat han nga pastor dagito he is an apostle. Kasano nga questionan na iti kwan? Kasano nga how will the question an apostle nga flawless iti administration na iti mo ko ng finances. And as I ponder on this subject, mayat kaya mo napasamak. Because, ang lang nga isuna iti address na rin, di kat amin nga churches na rabaw tinaga, nga maibangon to. Nga iti nga dagiti Kristiyano katay, kasataro tata, pakitam dagiti pulto tata, kat Allah, dati airplane da, dati yate da, right? Dati mansion da nga nagdadakol. And they live like king. And it is really and if these people are investigated by the gobyerno tayo, the United Nations, may isang issue nga talaga nga ma-settle. Kartaro, Church na sa Kristo, kartaro na tayo nga dati gospel. At masawal nga ma-address na nagitong issues. Okay, katay ito man, iti niya kami, kung nga maalala di dilak na kwan. Ang kung nga maalala di dilak, di word nga kahit ni Paul nga, kahit kung ibaga dito ngam da ito iti, inbaga ni Paul di verse 1. Very strong. Ito ko ngayon nga ma-appreciate, iti wisdom ni Paul. No, ag-argue isuna. Amoy iti argument nga ko na, argument isuna ko na nagat. Iti no, ag-argue ka, o record ka pa nam. When on yaman na klasin iti ngay order o grupo.
But the first nakapsat ni statement mo, it counts a lot. It the whole discussion issue. At dahito iti kwa, dahito iti pampungan ni Paul. Kunana, am I not an apostle? Iti first nga inbanat na. Am I not free? Am I not sin Jesus? Are not ye my work in the Lord? If I be not an apostle unto others, yet doubtless I am to you. So nga, dahito kat hangko nga ako ekspektaran nga mangyari nga dagiti bunga na mismo iti pamati. They began to question him regarding finances. Kat kuna na kat, am I not an apostle? Am I not free? Are ye not? Kat kuna na, no, dagiti dadto mga tatao handa question na apostleship ko because hangko nga bunga isuda kuna na. But you are the seal of my apostleship. Kat nga sawan, so ngayon nga, dahil mo tang timay sangay nga, dahil mo tang timay sang revelation, iti mo ko na nga naayaban ti ministry, tinaayaban ti ministry, at nga dati ship nga, pastora na. When no hang naayaban, timay sang tao, awan ti ship, may pastora na. So dahil ko na natigat, if I am not an apostle to others, dagihan na nawin ti taduma, yet, I am doubtless to you, an apostle. Because you are the seal of mine apostleship. So, it is seal, iti pastorship and apostleship kat nagijay tupang na isalakan. So, awan ti na isalakan, awan nga iti mang sign, iti mangukuna nga calling ti may nga tao. Kasi iti kunana, so, di first nga introduction na, and then, napanan iso na dyan, iti mangukuna issue. So, iti verse number 3, dito dyan kwa, baka pati-pati dito nga verse ng data di dyan ti pinaka-central pa nang bayad nga approach na. Inkarga na nga nagtagos di pagka-apostle na. Katuna na, my answer to them that to examine me. Very strong di lingwa ni Paul. So, dito nga chapter, there are members of the church who examine the apostle on the financial measure. And I want the time ko ngayon mang-alungkat because iti kami nangyari ti ako ni Paul, iti kami ministry ni Paul hanggang may maysa. Kas na ngayon nga ground isulo kastan, kat ada di time ngayon nga mapaniso na jay na pobre nga church, kat pag ito dati finances, ikarga na iti do mga churches. So, dagiti tataw, iti mga panahon handang amo ti accounting, kakabsat. Hanunay ngayon nga account iti kwarta iti, because first nga may layout iti church. Iso dagiti tataw, jeng ada ti financial financial sphere. But accounting, tiya pa na damdamakan nga. So, anong nga tadi talaga bang nagasto ti ministry nga talaga di? Kasi ti kwada. So, in my time nga ni Paul kat nangyag na di jay. Kat inansura na. Kat dahito iti ko na. My answer to them that do examine me is this. Number 1, have we not power to eat and to drink? Kuna na. Awan pat karbangan mi nga mangan kon uminom. Have we not power to lead about a sister or wife as well as others? So dahito lead nga bagbagan nga dahito idikat no mapangay ti may nga lugar kat nagarut entourage na. Nagarut entourage. At dagi jay pa tapnungay alangan nga may sam apa ni jay. Siyempre dagi mothers dagi kwantano at young people isort mga sakit. Kasi lang entourage ngay. No, apan ti may nga lugar kat ada dagi staff. And so, kasi tinapasama ko, so di kahit ng sound di have we not power to lead kuna na. And of course, it entails expenses. Kada kita nga ministerial work na makungkuna. So, di kung kuna ng have we not power? And as brethren of the Lord in Cephas, so ni Cephas na ito ni Peter. Or I only in Barnabas, have we not power to forbear working? Kuna na kasta. But dahito iti in example ng literal nga picture, verse 7. Picture is permitted. Who goeth a warfare any time at his own charges, who planteth a vineyard and eateth not of the fruit thereof, or who feedeth a flock and eateth not of the milk of the flock. Kuna na sino kanot soldado nga isunat mga improvise sapatos na, paltog na, anyaman nga kailangan na. Anayang dagita kat ti government, kung magparatitak,
Hindi niya pang ng pamilya na ngayon, so that's will do na. Okay. So nga, because he is a soldier of the government. And so, every worker of the government hanlang a soldier. So maragsakan na at gobyerno tayo, in-announce ni Marcos, kamarat, nga ito na tisil tuyo. So, okay nga eh. Nga eleksyon eh. Lagi ito nga, politician nga, nabibisto nga, nagtagos, di ka kasana. So, DJ, iti makong kulangay nga support or salary is a right to those people who are engaged in a certain community or governance. Sino nga itagtrabaho at gobyerno handa nga sweldoan na meron? Pag wilkaran to pa, ito mo lang umatos sweldo, kahit nga sa one, they work for salary. And is it a matter of question? The question that these people who work in the government should be paid? Not at all. That's not an issue at all. Because it is a must. It is proper. It is right. As well as it is lawful. How in the world can you gather people without pay? So nga iti argument ni Magana, because he's a lawyer, ang muna na mang mangyari, kasukas din ni Magana. So, anyone who works in the government or whoever, nobody will dare to ask a question about why that you're giving salary to these people. Kasi di Magana. So nga in matters of financial expenses of the man of God, nobody must question that. You see? Because even in the government, nobody has the right to question. Question at the government, ano apa yung kapastit? You see? Dito yung third world country ngayon tayo, grabe, basit na talaga. You can never live here. So nga naging kalalay nga tatawa, kasi American. You know, they are in the one because hantay nga you're not compensated. Yung talent mo. You see? So, kasimot lang, iti ministry ka kabsat. So, makita ni Paul that in matters of financial one, unless, Pastor, that is sa balitik pasana, ngayon yung need, kailangan, it is not to be questioned. Because a pastor must not go to work while leaving the ministry. You see? Ngayon sa bali, kulto nga, they really live for luxury, nagiti mag-question nga talaga. But within the Church of the Lord Jesus Christ, no pastor has ever a mind to love money. You know? Di jay nga iti nadaw kong amin nga pastor that magkiti nga kwan. I love money also. You know that? I like money. Gusto nga dito yung issue because diretso ti financial crash me, ti pamilya. At karkaragat ko na, Lord, amumot. Hindi na pa means I have never dreamed of that one. No, pinanood ko ti finances akat. But I have not. I have not dreamed of those things. Iti ayan ti heart ko kat ministry ever since. So ngayon within in my heart, amuni apo diye. Ngam nakita ko tibiyag ko nga you need to work. Especially the teachers na pati-batit pa lang. And I have not put that in my heart before. Because sana kayo nga mapursi, DJ kaslakas to niya. Ay apo. Amo yun no, Juan? Nung opera ni bakit 1 million kapag kapasitan ng mga studyo. And no, endovascular coiling may kunada, karkaro mo na. Kasi awan ti gamit sa Pilipinas. Magkitita di ay asawan ti kanak at dati nga head nurse ita binggit. So, bagyo so is na ipanak. Because head nurse is una, ija euro mismo. Euro. Ija mismo ayan mi di so nga ipanak. Tatatan, dinapan di Amerika is una, binati na kayo nurses di nga tauhan na. So, idiada kami dyan, tinawagan na rin yung nurse dyan, ay, wag kayo dyan, anak kanyo kayo, muhon. Ay, so, la, iwag na astor na kayo. Ay, so, okay, so, mayat din na yung panak-panak, sa paling hospital, handa kayong respeto, nawanti kasi,
And then, kunan di neurologist di medical man nga, aday ti mao ko na nga coiling dito, kunan na, iti research ko, endovascular coiling kam di jay. Nga ipagnada nga singit iti baba, at inga to dyan ti kwan, i-coil, ang kuha mo no niya nga coil, ipagnada sa iti vein. Ipagnada iti vein, tada ito gamin rupture iti mao ko na ngayong blood vessels nga kunanda, na-rupture kunanda, anga di pinmutok, pinmutok na tayon. Ansin mang at itara kastan, tapos kat nagbalin nga kasangay nga grape, di mordong. Ma-imagine nyo, di grapes nga nakabitin, blood di jay. Ngayon, masapul ngayon nga i-maintain mo di jay blood pressure mo, tahan nga sumang at di grapes nga di jay, kasi pasabugo na di grapes nga di jay. Etiquette sa di jay. Ngayon, iso nga every 4 hours, di pa nagtumar na, hanga kasla kanya nga every day. Di ka 24 hours, every 4 hours, because no, ag-shoot up di jay dara na sumabog di jay grapes na di jay nga napuno ti dara, papan di utak, di jay matay. So, di coiling kayo na di jay. Ipagnada nga di vein di jay. Tapos, ikargalo siguro tingnan ti, kuha nga di jay, tingnan ti grapes. Sada i-release, di ba ba? Baka ngay bumabay darah kung amo, kumawatan. Basta diti kastada. Tapno di grapes nga di jay, bumasit di darah, nugan maawan pa kiti. Jay. Ngam dito Pilipinas, awan pa lang ti gamit tayo nga coiling. Tat nag-text ka na ako na ng, uy, iti hospital nga yan, may dati gamit na for coiling. So, kita man no, mabalik ti transfer ti hospital, yung hospital sa Pilipinas, tayo timbangan yung neurologist. So, urayak. Ngam ti aramin ito ti Pilipinas, clipping nga kunanda. Ti clipping, operenda ka staff, ikatan da jay, dito iskal, itan da jay, grapes nga kunak kanyayo, kat di ayan ti sakaanan na di jay, i-clip da. I-clip da nga, tapos awan ti mapan nga dara dyan ti nabungo dito yung grapes dito, tapos nga bumtak. Jay, so kalangasaraan da. Kasi nung ganyan ito, nag-shoot up pa nin, putuko na di jay, katayan da. And so, it takes a lot of money. And I was thinking, why in the world did not, ang kapingang ko, divide the time for all of this. You see, so nga, bahala ni Apo Diyosan ditan. But I was, ngumapay nga pwesto nga kuha niya. Sige na dumang pastor ko, they work. Like ka na ko, nag-milyonaryo ditan. Kamsam sa bali lang yung trabaho na because they work for Balbalay. Palpanutok, if I'm going to do that, I don't know what will happen. But it's not in my heart. Kung apuhan, I have not dreamed of that kind of life even in the past. But isumot lang dito, di nga spirit ni bagbagan ni kwa dito ni Paul. Na itinayapan ni Apo Diyos, it's not for money. Because if it is for money, there is no money in the ministry, I tell you that. Nagbalin ka lang ang call ko sa tagkaroon ti money kasi magic ang bagay na tao. You will lie like the people, yung meron. O kung po ni bagpagana, tapos umay na kita tao, and then ala na kortada, and then he live in a luxury. But but they are called, and they are not God's servants. But within the ministry of Christ, it is not happening. So, that is the first nga argue ni Paul. Wala pada ito if the ministers use money, natural lang di jay. It's like the soldiers. And then the planters, sino kanya yung kanutag mulat din natin nga, anang enjoy di jay, kapito na. Am I right? Ano yung ilakom, and then that's your wealth? Because you planted it. Kasi mo lang, the ministry ko na natrabaho na. And then, but later on, in kung ano din, apply natin practical nga ministry day. So, let's take a look. 8 verse 8. Mateo. Say I these things as a man, or say it not the law, the same also. So, kung na, am I using logic here? Or does the Bible support it? Ko na. Am I using logic to explain it, or does the Bible support it? So, binak-apa na biblical nga standpoint. Verse 9. Or it is written in the law, or it is in the Bible. Thou shalt not muzzle the mouth of the ox that treadeth out the corn. Pagkas tikas na nga, ti Bible nga ng support, iti doctrine, iti support, iti kwan niya. Iti amin nga art ministry.
Kastoy ti issue na diay. Dagi diag taltalon, amura na ito eh. Katitalon, nung tatara, nakita ko ni, na binabado ka na diay, kanya kaninaga na di, agarado nga di. Yan taga na agarado nga di. Yung ilandok nga ipadsak mo dyan kat sagad. Arat nakita ko nga kwan, binabado ka na yung sagad kat Pajero ti mangguyguyon. At ko na ang hirap pala talaga pag walang nuwang ko na. Pajero ka na mangguyguyon, mahirap ka kung walang kalabaw. Alright, so, iti karabaw, dahil ito sarandangay nga pang-arado. Iti matrol na kita da, no ipan mo kakabsat ka de karami, among pulatan di ngiwat na. Kasi right na nga mga ijay, karami nga inarado na. Kuna, you are not going to muzzle the mouth of the ox, sa iso ng ortinang, arado ijay nga namulaan. Nga no awan di jay nga nuang, awan di jay, bagay. No awan ti pastor, awan ti ministry, kasi ti kwa na di, maadamot it ministry, awan ti pastor, awan ti pastor. Maadamot ayat ti uubing, awan ti mother and father. It all begins with one man. You know, so di ti principle na diya, kat pula na, awan pa iti kardinero. Ay kahit kung pagkita, no mga di nuang mo, because among ma-healthy nga kanayon. No, di jay nakusim. Am I right? Kali kumukutong nga kanayon. So, iti kami, usarin na nga mag-arado iti kat di jay strength nga magapuy jay, karami nga di nga kanan na. Tungahan mo nga busalan, di jay pa na, kasi mo lang ti leadership iti ministry. No, binusalam di, kasanong nga eh. Isungor nga di Old Testament, kat kagay priest, pinmano na pinanaw na temple, and they work in the field. Kat nag-ungot ni Ezra. What's happening here? Because I want the tithes and offerings nga iti tao. So balik ka man ng DJ ko nga DJ, because the priests have families to feed. Nga kwan, dapat they must feed. They must be fed. So DJ, argument ni Paul dito eh. Nga, isungay nga, dito yung katahan nga logic, nga inuang no, it is biblical. Kanya, tikon the Bible, Deuteronomy, thou shalt not muzzle the ox that treadeth out the corn. So nga, ayan, practice tayo, amin teachers tayo, awan, mo usar na yung common sense, kasi it is always biblical. Deuteronomy says, thou shalt not muzzle the ox that treadeth out the corn. Because without the gitinuang, awan ti corn, awan tinuang. Kasi ti kwan na so, nagito'y dagayay, dagayay kwan. So, what verse number 10? Or say it, he it altogether for our sakes, no doubt. It is written that he that ploweth should plow in hope, and he that thresheth in hope should be partaker of the hope. So, they are all partakers. They work na inaramid na, whether you go to the field or whatever you do, amin nga work mo, entitled ka dyan, timang ko ng wages. So, entitlement, ibagbagan ni Paul dito yung kwan. It must not be questioned. Ura ito ba taxes tayo? Tatan, mas biblical pa ito, gobyerno tayo no years na ta. Kasi 12% na pat. Ano nga madlaw pa diyan, nag-market kayo, 12%, sikat mga may bayad ito nga businessman. So nga dito, may sa questionable ka na ito ko, apay nga, in pasa na tatao, nga naging businessman, sika ka pag-spend kat money, naging businessman at kumita da. Apay nga, sika pa lang timang ito tax na gobyerno, nga naging kumita nga businessman na mayroon. So, ayo, permi, nagito ko tayo. Nagito yung mamahala. But you are not going to question that. Amen? Awan pa diyag, bayad ka question ng DJ cashier, DJ VAT. Tahan nga mo di kasya ti magbaganan no question na misuna. But you are not going to question that. So di JT kung kunan ni Paul ito na ito. Why? Because they are partakers. They are entitled to be partakers of that. So naging uray mo ti taxes ti gobyerno kasi mo lang. They are entitled to that unless they will corrupt the kwarta. Ngam ti analysis ko ti Pilipinas, for me ti corruption ti Pilipinas. Kasi bakbak lang tayo no anyaman nga Asia, mga country, di time ni Marcos iti. Tatanda tayo ti ada di laylayan, isuto kat nababak nang dan.
Because DJ Kwartada, kat na ornong ko na ikarga, ti pa ikarga na, ti Pilipino sa bali. Lapan ti Bolsan, ti amin ng congressman, manong 290. But nagit wrecking a lot of money by millions every year. So nga billions, kita nagitada. Sa bali pa nagito'y mga agency, or Department of Education, Department of Health, matay amin nga pasyente ti COVID. Ayaw gasa may. Tinatayan na katrangkaso, natay ti COVID, at maala yung gobyerno nga konti COVID. So, ibagawin yung COVID at kapno lang maal kwarta nga i-segregate for that matter. There is a corruption in every area. Tumahang kayong maawatan. No, apay nga kastoy tayo pitata because of corruption mangyari. Ni Duterte lang pinang-ornos mo ni Marcos mo awan manon. Awan manon ti pag-asa tayo. So, kasjeti na pasamak. But, iso nga, no, apang ka jay Congress, jeti, bagadamat lang ika, we are entitled to this. Although they are not, and they must not. Ngam ni Paul, kat di jay ko na. Kat, dahito iti, may sangay kwan, in-impose ni Paul 11:12. If we have sown unto you spiritual things, kunana, is it a great thing if we shall reap your money? Carnal finances jay. If the ministers kunana invest to spiritual things na isalakan kayo, is it a great deal? For me, it's not a great deal. It's not a great deal. You know, it's not a great deal. If others be partakers of this power over you, kita nyo kaninya. Ano bang amo Kristiyanong you are being robbed of money? Paano nga amo? Nagano ti Kristiyano nga, they are being robbed of money handang amo. Kita mo kanina, baka SM, di ba? In advertisement, o you, nagmayat nga bado. Ginatang mo ti 1,000. Hindi, awit mo kat ni, nagkapulang gamit yung Marikina. Nga sa 200 lang ang gamit yung Marikina. Na-hold up at 800. Ma'am, do you question that? You are not going to question that. Ada tinudor ko ngayon nga pantalon gamin. Nag-alert artista, tapos salamat lang kanya nga tarakimot lang. Mahit ito, lang tumaraki, kakasimot lang nga. O, nag-order ako ni Shopee. 600. Hindi umay kita ibalik. Mas laki ti nga di uniform nga, di high school nga, di likod na, lagtas to di ko. Ay, yung correct travel. 600. Ay, kasang di na-hold up ngayon. Na-hold up di 600. You see, so nagano ti pakahulot apan tayo. Anyaman, sandal man data, anyaman. But you do not question that. But kunana, if these people will hold up you, is it not the ministry more worthy for our expenses? Si JT, pagpagano, so ang Kristiyano, minsan ngay nagpintas ngay nga dangdanggan dagito ngay aamato at pamatikas ni Paul. No, kas ano lang ay kastang nga mga kabiti, iti kinapudno nga dapat nga dangdang ti may sa kanamati. Christians, if you're going to spend money to the ministry, that is a better expenses than anything else in the world. Kasi at dagaminti, sukat na di jay. Ngam nyo i-spend yun sa sarili tayo, awan pulos di sukat na di jay. You know, awan pulos sukat na di jay. So makita yung kanina dito ko ni Paul, tatak lang ang awatan dito yung apay nga agpaiso, nga ma-hold up tayo, iti finance dito sa bali. O di church, kaslapay nga, bilangon pa di offering mo. Ngumno, dagi na do mga paggastusan. Dati friend ko nga kwan, he is kwan niya. We went to Manila. He dressed very cocky. Panagbado na. Kami nagtutok kami. Dati mo kung kwarto, ginata ko 2,800. Kung kuna na eh. Never in my life, I bought a maong for 2,800. How about you? You do that? Kita ka, salamat ka hanggang 2,800. Kasi di kami tikurot na eh. Lumakita mo tayo, kunam nung simple, but parang nang 2,500, 3,500, pagkagan. I've never buy a pants na 2,500, 2,800. Tikas kasta kat mapana ka dyan, ti original nga wag-wag, di wag original pa di Ngam nagkatang ka ti Marikina nga 2,800, lugi ka dyan, kasi namin talong ay labang, awanan. Ang nakikto talaga dyan niya.
Kung di pa na hold up kata. Ano nga maawatan ti hold up. And so, dijiti ko rin ni Paul. And then, look at verse 13. Do ye not know that they which minister about holy things live of the things of the temple? Dahil ito first na doctrine ti mo ko na giving the Old Testament. Kasi ito kita tao, ipandangin ito temple ng kastan. Amin nga first fruit ka. Amin nga first fruit. At amuyo ba nga titayos then first fruit mo usar lang kadagi priest i temple? Di idea iti mo ko na giving iti temple. It is not actually the tithes nga mo kunada, they give it entirely for the minister. DJ building iso DJ mo kunang first fruit. DJ the idea na diya. But I have not taught you that one. Because man yung maawatan ng tatang aratid Corinthians, ibaga kanya yun. Kasi actually the arrangement the Old Testament. So, iso ko na ni Paul nga, don't you know that? Ikit nga sa unding kasjay, iti Old Testament. Ngayon, ada di insurot na dito ko na nga. So, about all things live, ano to and they which wait at the altar are partakers of the altar. Even so, hath the Lord ordained that they which preach the gospel should live by the gospel. So nga bawal actually ti pastor nga trabaho dapat umawal balin. I did not work because anak basit lang kanya ti contentment ko. Ang kwan hanga DJ kwan. But I have used none of these things. And even me, I did not anyone in this pulpit, I told you that the tithe is for me. I did not tell you that. I did not preach that to you. Because I'm like Apostle Paul ngay nga, nukarta kami kanya ngay kat, nuwalbaling kat hanak ngay nga kawat i support. Kumtara ka talaga, mangmangkuti ka asaban manag. I remember, tsak di ka po nung napan ni Manong ko di abroad, di Amerika. Tsak tinang plano amin ni Jay. So, agawin iso na po di Amerika, anak ka mapapan. Kat ko na nga, pinmak ng samot niya, pingay nga hanggang umay ito eh. At ipagarup na nalay nga kagdawat. I do not like it. I want to live on my own and on my money. You know, and di siguro tinaikan ka di heart, tinaipan ni Apo nga, that's not it. That's not what will make us money, although we need it, but that's not where the heart is put. So, dahil timot lang tiadaki ni Paul. Kat kuna nakasta, but I have used none of these things. So, di matinong pastor ko, hanang alam di tight for his own. Although ada ti power na kan right na, but I have not used none of these things. You see, neither have I written these things that it should be done unto me, for it were better for me to die than that any man should make my glorying void. Iti kimin pa nagsertifikat spiritual na ito nga banag. Angay nga hanga material. You know. But importante iti ka pa sa lakanan sa tao. That's what I mean, real ministry is all about. Although I preach the gospel, I have nothing to glory over, or necessities laid upon me. Yeah, woe unto me if I preach not the gospel. So, iti church na sa Kristo kat di kararwa, importante ta tao, ang that money. We have a lot of money actually to gain outside the ministry. But that's not what we are after for. Lodi iti gospel ang may kasabang. For if I do this willingly, iti man, I have a reward. Isong adaman iti papastor ngay, iti church na sa Kristo ngay nga mang walwaldas ti kwarta ni Apo or luxury, awan ti reward at ti langit. They will never be rewarded kasi naalarat ko yun. You know. But kahit kumamatan nyo, need ka mo, kung na adat times na ti pastor ko, adat need na ngay nga awanan ti pagpatulungan ng nga church, iti laang ti pastor nga patem iti finances. But to put his life on a luxurious manner for the ministry, iti sa balin. Iti sa balik. Okay, so, for if I do this willingly, I have a reward. But if against my will, a dispensation of the gospel is committed unto me. So nga, adamat ang repercussions na iti makungkuna ngay nga money lover. So nga iti dayaban katang kumangay nga kuna nga ang nga lover iti filthy lucre. The filthy lucre kat finances niya. What
is my reward then? Verily, that when I preach the gospel, I may make the gospel of Christ without charge, that I abuse not my power in the gospel. So we do not charge anything. Kasar man dita, minatayan man dita. If some others are receiving money, we do not do that. Okay? Sabali dito pang, so we do not put our service to be paid by money, not in any way, whatever it is. Because pakpakanon na tayo ni Apo Diyos. Yung ministry ng inter na kanya tayo. For though I be free from all men, yet have I made myself servant unto all, that I might gain the more. So iti inaiban ni Apo Diyos kat iti ngay papanunuto na kat iti pakaisalakanan ti kararwa. Kasi nung adagam ti tao nga ma-offend iti kwarta lang, kat awanan ti mangyarin. Kas anong may maisalakan ti tao no, pagit kita na nga ti financial issue ti focus ti ministry. Kanya ngay kanong klase ti ministry ti, am I right? But that's not it. And unto the Jews I became a Jew, that I might gain the Jews. To them that are under the law, as under the law, that I might gain them that are under the law. Dito pagbagana, dito kat personality pagbagana. Dito ko nakita nga yung genius ni Paul because in the first century, awan nga iti ustong education during that time. But his brilliance is marked with spirituality because yung amuna kakapsat iti amin nga klase ti personality trabaho talaga. Nga ti bagbagan na iti kano church no 50 kano nga tao ti adjay 50 nga personalities. Haan nga agpapariw ti panunot. At dadagi jay okay kanya da adamot ti mang question di unag ti panunot na. But no ma-offend iso na di nga banda. Madadaol di ti kahit ti pul nga mangyari. You know, itong adjay ko na nga to them that under the law or outside the law. To them that are without the law, being not without the law, without God, pati di unbelievers pekiti. That ma-offend na nung madamag na dagi, that I might gain them that without the law, dagi Gentile, dagi ito na. To the weak became as weak, that I might gain the weak. I am made all things to all men, that I might by all means save some. And this I do for the gospel's sake. So, gospel man ang focus ni Paul. That I might be particular thereof with you. Knowing not that they which run in a race run all, but one receiveth the prize, so run that he may obtain. So, kasjay, iti may sangay nga servant ni Apo Diyos kat iti ministry na tikikita na. Tapos tigas na kat makataray, itaray nga tartarayin na. Because amin tayo at tartarayin tayo ministry. So nga ti pangkanyayo dito, isuda ito yung pangkanyayo yung members of the church. Ada mo ti tartarayin nyo. Ada iti pamatiyo. Ijay ko yung ag-focus, ijay nga tarayo. You know, hang kayo ngay nga, anyo ngay nga kikitan di tartarayin tinaduma. At no sa balit pa nagtaray na, pwede na baratok di pa nagnana, hang kung mga ma-offend, tataray na di jay. Di taray mo, di jay, ayan mo. Laki di nga baka na baratok, di kita ma-offend ka kasi kagayam kat ison gamti kas tamo di karkarkaro nga nakapatapos di pa nagtaray mo. So, tikit nga sound di jay, amin tayo kano, adati lane tayo. When I was in high school, kami ti mga karkarga, oval meat, tikwan, akala kami babati ngay clay. And then karkarga kami di line. And when I was in elementary, I asked that to the teacher ko na, why do we need to kwan? Apa yung masalang kailangan ng karga to tilan dito yung mabanbanok tayo pa yung apa nagbunbunag. Siyempre, ako na natanawan kayo line na dito, adi pa di may sakot, pakasataray na, so pasigsag, kuna na. So, adara tilan na dito, iso lang di titaray na. Tapos nag-out iti nga linya, out iso na. Yay. Iso nga adaba, iti contestant nga nagpaspas nga tumaray nga ma-out po na. Siyempre, jilin niya na adatoy. Biglang napan ijilayan ti duwa, naaabak kayayan. Kasi di mo natin Kristiyano. Iso nga nung makita, bawal nga iti jay, tumartaray kang kitang decide mo. Ilang nakita ka jay Olympics, ikwan, di jay kam kamera. Kam kamera, una nga di tumartaray, kam kamato na. Das daw tita tao, tapas paspas pa di cameraman, no, di tumartaray. Nagikto tayo. Kam kamato na kat, kam kamera na kat, paspas pa ito, no, di tumartaray. Dati kang Olympic, ito na champion, you know, but, di makita mo ngayon nga, iti race kat, ada nga di line nga ayan mo, ma-disqualify ka, iso nga doon Kristiyano lang, ma-disqualify because, nung makakita ng Kristiyano, sa taray na ma-offend na kanya, kat, nga dapat nga, taray ng ordi jay. Taray mo, di el ninyam, di kapay.
Ang mabalin nga nagabutan, naabak isuna, naabak kamot, kabutan kita isuna. Kan ada tinakita nga, nataliso tigas niya Sa edi paspas isuna, edi nakita na yung daw, kinita na, dagamtin, nataliso kitin, naabak kitin. So nga kasday mo tang iti-raise nga kuha ni Paul. So, wala na to eh. Natayo ka nung nga namati, santo yung nga pakialaman tibiyag isa bali nga tao. You run your race. Because kung na inara to yung Corinthians and Romans, to his master he falleth and riseth. Wala na. So nga timang judge kanya tayo kat ni Apo Diyos mismo nga pagsaserbihan tayo. We have our own race. We are judged according to our own race, not to the race of others. So the GT emphasis ni Paul. So kula na, knowing not that they which run in a race, run all. So actually, Cristiano, we are running all. All of us are God's servants. We are serving God. But one received the prize. So run that he may obtain. Sino nga ikarot mang receive the prize? Dagi tumartry. Ngam no, di na openet, may katakot nagsardeng dan, anda nga ma-receive the prize because they are not running. But those who are running and who will finish the run, they will be receiving a prize. And so the JKT kunan ni Paul. And every man that striveth for mastery is temperate in all things. Now, they do it to obtain a corruptible crown, but we are unincorruptible. Therefore I run, not as uncertainty, so fight I, not as one that beateth the air. But I keep under my body and bring it into subjection, lest that by any means, when I have preached to others, I myself should be a castaway. Iti lang ko kay dito, makita lang dito yung nakasakay nga dyan, buong analysis ko. Masapol nga talaga ati ministry ag-growth. Kasi nung nag-growth ministry, at arat finances, awan problema. Kasi salamat at ika ng Pilipinas. Amo yun, apay nga underpaid ti gobyerno. Orang, gusto man siguro taxes nga makorporap. Ngam no bumaknang tayo kuma. Awang kuma ti problem. Gusto nga ni Duterte kat pinadubli na piman ti kwanti populis tapno tuminuda nga makarkarkarong at iti awan isuna. Because it helps when there is a good, iso nga kayo dito church nga Baptist, dito church, you need to be responsible iti giving tayo. Ang mabalin nga tagay na dumot faithful si kakataan. Because you are not a help iti ministry. Iso nga kayo nga young people, you pray for your study. When you go to school, be faithful. Nung nakatrabaho kayo, you're going to do your best. Because that's how you're going to alleviate the problems of the church. Kasi actually, ay na diya. And kahit yung issue that sapay kumata, no one in this church will question me in finances because no finances tayo ko, pinanawak na kayo. Kasi awang kwartak kanyayo. I have a lot of money outside the ministry, but that's not what we are here for. We are here for serving the Lord. Amen? As JT Quanti Ministry, so nga, Lukuan, you ask me a question regarding finances, you ask me, and I'm going to tell you what. I'm going to tell you what. So, dahil Quanti po lang tinagigtutak because iso ng apostle pa that they question him. But I came to myself nga, importante kayam. Because, no nga mangyari na ito, mangyari ti ang aming church is here about tinaga. From that moment until the coming of Christ. The pastors who gotten millions of money, teachers na sa Kristo. Awan mo ti kwa, ang nadusa nga nakita. Dagi pastor nga kwan, nga direct millions the teachers. Pagkamot nga nadusa ka. Because if you're talking with money, do not go to the ministry if you want to have money. Outside the ministry, you can do that. But not in the house of God. Because the tithes kami nagitakat pada kita da. That is a nyadagan na ito is sacred na kita da. Kakat I use the money of the church kung talaga nga naipit na kayo, tawang ko sa balim. But I have never fun because sagrado na kita da. Pabalin ka nga mata itireta. Ngam adapi man, nagkaya pa pastor nga dudakol ti ko nga ito, direct millions and all of them are punished. As far as I am concerned, nakita ko
sa Bali. Because sa Bali kami, no, if you want money, kumano ka not ministry. Why do you going to spend the money of God? That is the sacred thing. Kwan. And so, dahito iti kwa kat amok nga iso nga ti Bible kompleto, may right even finances regarding the men of God at dati Biblia. We are very happy for this one. Because am amin ng issues ti finance kat ada amin iti biblical nga kwan na diya. And no iti ministry ko tumaktal at iti support ti ministers kat compensated because panagserbi di ba? But enough impossible nga agkaroon ti problem ti ministers, am I right? Kamhaan kami ni. It's not enough. That's why there are times that the pastor will get the money. No manay kumakat. Ang nyangay kumakat. Ito may ngawag na di nga, the church must really grow. Amen? Amin. Tapos kung masustentuan, ikarkarkaro no, wala kanya kalimat anak ko ngayon. May isa lang kumat anak ko, hindi ka limatin. Lord, kanya mo kanya kapan. But you know, to play with them every day and to hug them every night is joy to me already. And it is something it is an honor for you to nourish them and put food on the table. Okay, so di dyan iti Corinthians and finance data. So, iti lang damdama ko sa sarili. Chapter 9 tayo ba nga talaga? Mino chapter 8. Ay, 8. So, kaya man. Basta-basta ka 8. Paano panunutok? Ay, kasama ko na ba 8? At sinakambila. Okay, so, sige. Pa tayo. Sublihan tayo today. Okay, so, pray tayo. Diyos mi nga manay tayo. Ito yung nakita nga iti 1 and 2 Corinthians, we memorize it. Ngam dito iti nagadua po nga practical nga doctrine iti may pang church. Nagadua po. Manipod the parenthood, singlehood, culture, patada, iti finances, iti church mo ko na. O Diyos, kada kami ti syudad apo. We need a lot of money to sustain our ministry in this city, O God. So ngay katag mi ngay nga bisitaam ko mati charity apo. By putting our graduates to work, educating our children. And the best thing apo kat makakasaba kami ti adunga tao because ayo basit ko matitaw nga panjimpierno apo. As I look, O God, Lord, at the numbers of the believers, mapana-istem kat hundreds, thousands na tao dyan. I imagine nga, dagito yung tao kat mapupuran na impyerno. And I have in my mind, O God, Lord, a question that, how can we justify, O God, Lord, iti grace ni Apo? No, ba't ipatit o Diyos, ti number din isalakan kat ti number din isalakan kat ti count by million. But again, the church responsibility is one of the question. Kailangan nga iti charity kat maaramin mi kumati kabaulan mi iti giving. Kamakapatid kami iti church, iti igid kalsada. Because people do not actually respect us. If we are put in a situation like this all of our lives, how in the world, O God, Lord, can people say that we are your church? And that question is not given to God, but it is given to the Christians whose heart are serving the Lord. If we do well in this life, within our power, then you can use us mightily in the church mo apo. Nevertheless, salvation is by election, of course. It's not by a beautiful building. But again, it is just proper for the Christians to do the duty. That as you bless us, responsible kami kumaapong amu ti tithe me. Responsible kami kumaapong ngay nga amu iti first put me apo. Because that, O God, Lord, is where the expenses of the church is gotten. And we can never move without that. So, pray kami itang malam. Sapay kumat amin kami ag-pray. Nga pa-faithful kung na kami ti amin nga banag iti finance me. So as your heads are bowed and your eyes are closed, you
pray to the Lord that He will use you also in your financial life, so that the church will not be, zero. Iti budget, iti percent, iti finances tayo, ikaralag tayo iti panang bless ni Apo Diyos, ti work, ti maysa kan maysa. So, nag-work tayo, nag-apply. Let's pray for it. Shall we pray?